салому дуруди саршор аз меҳри шомгоҳи нисоратон бод. ҳамаи шуморо ба даври ниҳоии фестивал озмуни ҷумҳуриявии телевизионии эҷодиёти халқ Андалеб 2021 хайрамақдам мегӯем. фестивал озмуни ҷумҳуриявии телевизионии эҷодиёти халқ Андалеб 2021 дар доираи барномаи давлатии ҳифзи мероси ғайримоддии фарҳангии халқи тоҷик барои солҳои 2021-2025 баргузор мешавад. фестивал озмуни ҷумҳуриявии телевизионии эҷодиёти халқ Андалеб 2021 ба ифтихори ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ аз ҷониби Вазорати фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон роҳандозӣ гардида дар ҳамкорӣ бо Кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва як қатор вазорату идораҳо иттифоқҳои эҷодӣ аз ҷумла иттифоқи ҳунармандони Тоҷикистон, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо баргузор шуда истодааст. даври аввали он дар тамоми шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ сурат гирифта ба даври ниҳоӣ 22 шаҳру ноҳия аз вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳои Суғду Хатлон, шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ роҳ хат гирифтанд ки тибқи ҷадвали тасдиқ гардида тӯли 10 рӯзи оянда баҳри дӯстдорону ҳаводорон ҳунарнамоӣ мекунанд. албатта тӯли ин муддат ҳамаи мову шумо шоҳиди ҳунару истеъдоди ҳунарварону ҳаваскорон мегардем ва умедвор ки аз ин фестивал чеҳраву падидаҳои нав рӯи кор хоҳанд омад. инак баҳри шодбошии иштирокчиён ба саҳнат даъват менамоем муовини вазири фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон Сафарзода Давлаталӣ Шариф. фарҳанги миллӣ дар ҳар давру замон аз эҷодиёти халқ сарчашма мегирад ва хоҳад гирифт. эҷодиёти халқ хазинаи бебаҳоест ки бо вуҷуди ҷустуҷӯю дарёфтҳо ҳанӯз паҳлӯҳои кашфношуда дорад ва мурод аз баргузории фестивал озмуни ҷумҳуриявии телевизионии эҷодиёти халқ Андалеб 2021 эҳён намудану рушд бахшидан ба ҳунарҳои мардумист. вазорати фарҳанг ҷиҳати дар сатҳи баланди фарҳангӣ доир гардидани чорабиниҳо ба эълон гардидани соли 2019-2021 солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ ва таҷлили ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо Кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, иттифоқи ҳунармандони Тоҷикистон дар саросари мамлакат фестивал озмуни ҷумҳуриявии телевизионии эҷодиёти халқ Андалеб 2021 баргузор карда истодааст. дӯстони азиз, маҳз ба шарофати неъмати истиқлол соҳаи фарҳанг дар мамлакат ҳамасола рӯ ба инкишоф буда ташаккул меёбад. баргузории чунин фестивал озмунҳо ва дигар чорабиниҳои фарҳангӣ имконият фароҳам меоранд ки соҳибҳунарони нав ба нав ба арсаи эҷод қадам гузошта гулбоғи санъати кишварро бо ҳунари болои хеш рангу ҷилои тоза бахшанд. дӯстони иззатманд, албатта баҳри қазовати ҳунари иштирокдорон ва баҳри баҳогузорӣ ҳайати ҳакамони бонуфуз аз ҳисоби мутахассисони соҳа таъсис ёфтааст ки ин лаҳза баҳратон муаррифӣ менамоем. директори фестивал озмуни ҷумҳуриявии телевизионии эҷодиёти халқ Андалеб 2021 сардори раёсати рушди муассисаҳои фарҳанги фароғатӣ ва ҳунарҳои мардумии Вазорати фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон Нуралӣ Мирзоалиев, раиси ҳакамон, директори муассисаи давлатии пажӯҳишгоҳи илмии тадқиқотии фарҳанг ва иттилоот, номзади илмҳои филологии фолклоршинос Дилшод Раҳимӣ, котиби масъули ҳакамон, роҳбари бадеии филармонияи давлатии Тоҷикистон ба номи Акашариф Ҷураев Наҷмиддини Қаламдар, муовини аввали раиси иттифоқи нависандагони Тоҷикистон шоир Ато Мирхоҷа, аъзои ҳакамон муовини раиси иттифоқи композиторони Тоҷикистон оҳангсоз Сангали Ҳомидов, мудири
кафедраи хореографияи факултети санъати мусиқии мардумии донишкадаи давлати фарҳанг ва санъати тоҷикистон ба номи Мирзо Турсунзода устоди рақс Музаффар Искандаров. директори муассисаи давлатӣ мактаб интернати миёнаи махсуси санъати ҷумҳуриявӣ ба номи Мирратулло Атоев, коргардон таҳиягар Қиёмиддин Иброҳимзода. сармутахассиси раёсати санъати вазорати фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон Мавлуда Бобошоева. бояд қайд кард ки фестивал озмуни ҷумҳуриявии телевизионии эҷодиёти халқ Андалеб 2021 аз рӯи 12 номинатсия сурат мегирад. бояд қайд кард ки қабл аз оғоз аллакай қуръапартоӣ баргузор шудааст ва дар имрӯза фестивал озмун яъне аз рӯи номинатсияҳо ноҳияи ҷайҳон ва ноҳияи рӯдакӣ ҳунарнамоӣ мекунад.
ташаккури зиёд дӯстони иззатманд. Инак баҳои аъзои акамон ба номинатсияи суруди ҳамсароён агар омода бошед ба дастаи ҳаваскорони ноҳияи ҷайҳун. 9 7 8 9 9 8 9. ташаккур. баҳои аъзои акамон ба номинатсияи суруди ҳамсароён дастаи ҳаваскорони ноҳияи рӯдакӣ. 9 9 9 9 9 10. хуб, инак мегузарем ба номинатсияи дигар, намоиши либосҳои миллӣ бо иловаи навгониҳои имрӯза.
марҳамат баҳо ба намоиши либосҳои миллӣ ба дастаи ҳаваскорони ноҳияи ҷайҳун. 8 7 7 7 7 9 9 хуб баҳо ба дастаи ҳаваскорони ноҳияи рӯдакӣ. 10 10 9 9 9 10 10 و
баҳои аъзои акамонро ба навозиши умумии дастаи навозандагони ноҳияи ҷайҳун мебинем. 8 8 7 8 7 8 8. ташаккур. хуб, баҳои аъзои акамон ба дастаи навозандагони ноҳияи рӯдакӣ. 10 10 9 9 9 9 9.
агар аъзои якамон омода бошанд баҳо барои рақси яккаи ноҳияи ҷайҳун 9889898 баҳои аъзои якамон ба рақси яккаи ноҳияи рӯдакӣ 8 10 9 10 8 7 10 9 خداوندا صفا دادی به تاجی عجب یک پیشوا دادی به تاجی خداوندا صفا دادی به تاجی عجب یک پیشوا دادی به تاجی ورا فهمیده خود سایه خواندی ورا فهمیده خود سایه خواندی با تخت زرپایی خدمت نشاندی خداوندا با قلبش میری بی اندازه جاشو شبشون روزی روشن پر ضیاشو با حالی باید قضاش را ادا کرد تواف کوب و مروه و صفا کرد صفا کرد خداوندا صفا دادی به تاجی عجب یک پیشوا دادی به تاجی چو سیری خانه‌ات را پیشه کردو پای کار نکو اندیشه کردو با هم تاج و هم تخت زیبا با خلقش بی غلط بخت است زیبا خداوندا صفا دادی به تاجی عجب یک پیشوا دادی به تاجی ورا فهمیده خود سایه خواندی ورا فهمیده خود سایه خواندی با تخت زرپایی خدمت نشاندی خداوندا خداوندا خداوندا
وطنم جان وطنم عاشقی سبز و گلزاری تویم عاشقی چشمم و کوساری تویم سجدگر پیشی وفاداری تویم من وفاداری وفاداری تویم توی تنها سببی این همه عاشق شدنم تاجیکستان وطنم ای وطنم جان وطنم توی تنها سببی این همه عاشق شدنم تاجیکستان وطنم ای وطنم جان وطنم به تو بیچاره و بیچاره شوم می تو آواره و آواره شوم به تو دین ریش و جگر پاره شوم می تو من خوار شوم خوار شوم خواره شوم از همه دل کنم از تو ولی دل نکنم تاجیکستان وطنم ای وطنم جان وطنم از همه دل کنم از تو ولی دل نکنم تاجیکستان وطنم ای وطنم جان وطنم تاجیکستان وطنم ای وطنم جان وطنم дӯстони иззатманд, инак баҳои аъзои ҳакамон ба суруди якка дар иҷрои ҳунарманди ноҳияи ҷайҳун. 9-8-8-7-9-7 баҳои аъзои ҳакамон ба суруди якка ноҳияи рӯдакӣ. 10-10-9-10-10-9-9 ای
марҳамат баҳои аъзои ҳакамон ба навозиши якка дар иҷрои навозандагони ноҳияи ҷайҳун. 9 9 8 8 8 10 10 баҳои аъзои ҳакамон ба навозиши якка дастаи ҳаваскорони ноҳияи рӯдакӣ. 9 9 8 8 8 10 9 همسایه بچه‌مون که شبون یار تو من همسایه بچه‌مون که شبون یار تو من چون چرخی فلک چرخ زنم از پای تو جان صدقه تو صدقه تو صدقه تو گل دختری همسایه رخسار چوشی شد است و شکر بله بله خنده تو گل دختری همسایه رخسار چوشی شد است و شکر بله بله خنده تو در پشتکی در نشسته پزمان تو من خود به خبری از چشمان تو من همسایه بچه بطاری سرسایه بچه بیروننی هم پایزی فرمان تو من بیروننی هم پایزی فرمان تو من گل دختری همسایه طلبگاری تو من همسایه بچه‌مون که شبون یار تو من گل دختری همسایه طلبگاری تو من همسایه بچه‌مون که شبون یار تو من چون روی تو جان بزر روی وطن است اندر وطنم قند مرا در دهان است چون روی تو جان بزر روی وطن است اندر وطنم قند مرا در دهان است شادم که میانی دوست دانش همه جا شادم که میانی دوست دانش همه جا محبوبه من نگاری گل پیرهنه محبوبه من نگاری گل پیرهنه گل پیرهنم در دهنم وطن پر نور و مثل صبح هر شام وطن گل پیرهنم در دهنم نام وطن پر نور و مثل صبح هر شام وطن در کشور چوبیش صدها سر سال در کشور چوبیش صدها سال همسایه بچه یار تو من یار تو من همسایه بچه یار تو من یار تو من ما هر دو به هم عاشق ما هر دو به هم یارم ما هر دو به هم عاشق ما هر دو به هم یارم شکرانه استقلال رخسار گلی نارم شکرانه استقلال رخسار گلی نارم شکرانه استقلال رخسار گلی نارم شکرانه استقلال رخسار گلی نارم
марҳамат баҳо ба номинатсияи бадеҳат дуэт ё лапар ба дастаи ҳаваскорони ноҳияи ҷайҳун. 8 7 7 9 7 8 баҳои аъзои акамон ба дастаи ҳаваскорони ноҳияи рӯдакӣ. 10 8 9 10 9 9 10 بیگر به فلک چی از بی زیبا دارده یاران همه بود نوبت ما دارده گفتم بیروم پیشی فلک نالک نمایی از ناله من فلک چی پروا دارده از ناله من فلک چی پروا دارده ای بلبل خوش سخن چی شیرین نفسی ای سرمستی هوای و پای و بندی هوسی ای سرمستی هوای و پای و بندی هوسی ای ترسم کی بیارانو عزیزم نرسی های کس دستی زبانی خیش تن در قفسی یک کس دستی زبانی خیش تن در قفسی یک کس دستی زبانی خیش تن در قفسی دریا که کلا شود شنایش کی کنم دو دل که یکی شود جدایش کی کنم دو دل که یکی شود جدایش کی کنم دو دل که یکی شود جدایش مشکل جانه کی بلا رسد دوایش کی کنند جانه کی بلا رسد دوایش کی کنند جانه کی بلا رسد دوایش کی کنند زلفی تاب داری درفشانی
تیغی ابروی سبزی تو جولانی تو سلام نو با چشمی مستی مهرنگیز و فتانی تو سلام نو بلانی چون گلی بادام خندانی تو سلام نو با قدی دیل روای و ناز و جولانی تو سلام نو سلام نو آرام جانم سروی تمانم صفای منظری گوهر سریشتی نال از آرام را یارم با همت بی نمایی های دستانی تو سلام نو سلام نو آرامی جانم سروی تمانم و یادارم پگاهانی این افروزی بهاران را گلوی آفتابی گرم روی کوساران را یارم نگار آرزو دارم که دایم در امان باشی در این باغی سعادت چون می‌خواهی خزان باشی یارم برای شعر خوب دلها بخشیش ایران باشی من از فر همین شادی غزل خوانی تو سلام نو سلام نو سروی تمانم تو اسمر ادو شادی غزل خوانی تو سلام баҳои аъзои ҳакамон ба суруди анъанавии дастаи ҳаваскорони ноҳияи ҷайҳун 9989999 баҳои аъзои ҳакамон ба суруди анъанавии дастаи ҳаваскорони ноҳияи рӯдакӣ 10 10
واسه مبارک شود. ای دست من دامنت جام پوش، جامه شمد مرا خوب پوش. دست من دامنت جام پوش، جامه شمد مرا تازه پوش. دست من دامنت کرته پوش، کرته شمد مرا خوب پوش. دست من دامنت جام پوش، کرته شمد مرا تا بپوش. دست من دامنت کمر بند، کمر شمد مرا خوب بند. دامنت جام پوش، جامه شمد مرا خوب بپوش. دست من دامنت کمر بند، کمر شمد مرا خوب بند. دست من دامنت جام پوش، جامه شمد مرا تو بپوش. دست من دامنت تاقی پوش، تاقی شمد مرا خوب پوش. دست من دامنت جام پوش، جامه شمد مرا تو بپوش. دست من دامنت بله 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 توی مبارک شد. شای زبانی نقره گربانی، شای زبانی نقره گربانی. تو پادشای ما بودی شای زبانی. شای زبانی نقره گربانی. بداد ما نمیرسد شای زبانی. شای زبانی نقره گربانی. خدا بداد میرسد شای زبانی. شای زبانی نقره گربانی. شای زبانی نقره گربانی. شای ما مست خمار است، مبارک باشد موسمی بوس و کناریست، مبارک باشد. شای ما مست خمار است، مبارک باشد موسمی بوس و کنار است، مبارک باشد. گلی چون جمله ما هیاست بگو یاری عزیز، گلی چون جمله ما هیاست بگو یاری عزیز. اختران در شب تار است، مبارک باشد. شای ما مست خمار است، مبارک باشد موسمی بوس و کنار است، مبارک باشد. شای ما مست خمار است، مبارک باشد موسمی بوس و کنار است، مبارک باشد موسمی بوس و کناره. بله. جانان بهار شده است، کی می آیی وقتی گلی خار شده است، کی می آیی تو وعده به برفهای زمستان دادی، برف هم آب شده است، کی می آیی برف هم آب شده است، کی می آیی. حیر زبارانه میباری بیگار، حیر زبارانه میباری بیگار، حیر زبارانه میباری بیگار، حیر زبارانه میباری بیگار. من همین ترانه حیر زبارانه میباری بیگار، عاشقه که این زمانه حیر زبارانه میباری بیگار. دنیا
گره رضا بارانه میباری بیبار این ضربه دستی کارگره رضا بارانه میباری بیبار رضا بارانه میباری بیبار رضا بارانه میباری بیبار رضا بارانه میباری بیبار بچه بازی میکند جامش درازی میکند بچه بازی میکند جامش درازی میکند جامش شکل تکردم با خدش بازی میکند جامش شکل تکردم با خدش بازی میکند انا جیپلا من جیپلا انا جیپلا من جیپلا انا جیپلا من جیپلا انا جیپلا من جیپلا بچه بازی میکند جامش درازی میکند بچه بازی میکند جامش درازی میکند جامش شکل تکردم با خدش بازی میکند جامش شکل تکردم با خدش بازی میکند انا جیپلا من جیپلا 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 марҳамат баҳо ба порча аз анъанаҳои мардумӣ ноҳияи ҷайҳун 988899 муборак бошад. порча аз анъанаҳои мардумӣ ноҳияи рӯдакӣ 988888 زیبنده بهاری تاجیکستان گلهای قطاری تاجیکستان زیبنده بهاری تاجیکستان گلهای قطاری تاجیکستان با شوق و سرود میبردی با شوق و سرود میبردی هر کنج و کناری تاجیکستان هر کنج و کناری تاجیکستان باغ و چمن و دیاری گلپوش چون بخشوی ساری تاجیکستان باغ و چمن و دیاری گلپوش چون بخشوی ساری تاجیکستان در خدمت کاری تاجیکستان در خدمت کاری تاجیکستان زیبنده بهاری تاجیکستان گلهای قطاری تاجیکستان گلهای قطاری تاجیکستان تاجیکستان دولتی آبادی من تاجیکستان دولتی آزادی من
تاجیکستان جنتی روی زمین تاجیکستان رو در بنیاد من تاجیکستان رو در بنیاد من رتایگم دوزی ادوالا ببر تاجیکستانی منی خوشتن دوستی را پیش داری شدان شورت دوازه شد در برابر شورت دوازه شد در برابر دولتی آزادی من تاجیکستان دولتی آبادی من تاجیکستان جنتی روی زمین تاجیکستان رو در بنیاد من تاجیکستان رو در بنیاد من ای پیشوای ملت ای رهنمای ملت شد نقش آینه که صلح و صفای ملت ای پیشوای ملت ای رهنمای ملت ای پیشوای ملت ای رهنمای ملت ای جان مادر جان تو هستیم در فرمان تو دایم ما پزمان تو فرزان مردی تاجیکان ای پیشوای ملت ای رهنمای ملت ای جان مادر جان تو هستیم در فرمان تو دایم ما پزمان تو فرزان مردی تاجیکان ای پیشوای ملت ای رهنمای ملت ای پیشوای ملت ای رهنمای ملت چشمی تاجیکانی بلبلی شیرین زبان ای شای بختی تاجیکان فرزان مردی تاجیکان ای پیشوای ملت ای رهنمای ملت ای نوری چشمی تاجیکانی بلبلی شیرین زبان ای شای بختی تاجیکان فرزان مردی تاجیکان ای پیشوای ملت ای رهنمای ملت ای پیشوای ملت ای رهنمای ملت ای پیشوای ملت ای رهنمای ملت باری ما چو مادری مادر وطن اما جان برابری مادر وطن شمی تو ما صف کشیده پاسبانیت کنیم مادر وطن ای وطن ای وطن ای وطن جان من جان من جان من ای وطن ای وطن ای وطن جان من جان من جان من جان من جان من جان من
شکرانه این باد و فضای وطنم، شکرانه این آب و غذای وطنم، شکرانه ای صلح پایداره و قوی، شکرانه ای وحدت و رضای وطنم، شکرانه ای وحدت و رضای تو را ما دوست می‌داریم بدخشان، تو را ما دوست می‌داریم زرافشان، تو را هم بخش و رشتان و دوشنبه، تو را ما دوست داریم تاجیکستان، تو را هم بخش و رشتان و دوشنبه، تو را ما دوست داریم تاجیکستان. رعنای دل آرایی و زیبا برای تاجیکان هستی بدین جا، توی چون آیات اندر زبانم میگویم وصف تو هر جا و هر جا. تو را ما دوست می‌داریم بدخشان، تو را ما دوست می‌داریم زرافشان، تو را هم بخش و رشتان و دوشنبه، تو را ما دوست داریم تاجیکستان، تو را هم بخش و رشتان و دوشنبه، تو را ما دوست داریم تاجیکستان، تو را ما دوست داریم تاجیکستان، تو را ما دوست داریم تاجیکستان. سی سالی استقلال، سی سالی بازسازی، سی سالی استقلال، سی سالی بازسازی، سی سالی کارسازی، سی سالی بردباری، سی سالی کارسازی، سی سالی بردباری. جشنگیره تاجیکی صاحب زبان، جشنی استقلالی وقتی تاجیکان، جشنگیره تاجیکی صاحب زبان، جشنی استقلالی وقتی تاجیکان، باد بر مردم مبارک جشنینم، جشنی استقلال بر پیر و جوان، باد بر مردم مبارک جشنینم، جشنی استقلال بر پیر و جوان. سی سالی استقلال، سی سالی بازسازی، سی سالی استقلال، سی سالی بازسازی، سی سالی کارسازی، سی سالی بردباری، سی سالی کارسازی، سی سالی بردباری، سی سالی کارسازی، سی سالی بردباری، سی سالی کارسازی، سی سالی بردباری. پاسداری عالی سامان زنده باد، زنده باد،
تو هم قسمتم با تو هم پیرهن من تو هستم تو من ای وطن من روانم تو تن ای وطن من تو هستم تو من ای وطن من روانم تو تن ای وطن خب اینک بهای اعضای اکمانро ба номинатсияи сюитаи рақси овозӣ мебинем. 8 7 8 8 9 9 баҳои аъзои акамон ба сюитаи овозию рақсӣ ноҳияи рӯдакӣ 10 10 9 9 9 10 10 имрӯз мо шоҳиди он гаштем ки аз ду ноҳия намунаҳои беҳтарини санъати мардумиро ҳунармандони маҳз ҳамин ноҳияҳо барои мо дар шакли бисёр баланд дар сатҳи бисёр касбию самимӣ ба мо пешниҳод карданд. фестивал озмуни ҷумҳуриявии телевизиони эҷодиёти халқ андалеб пеш аз ҳама бо мақсади эҳё ҳифз ва рушди эҷодиёти мардумӣ санъати иҷроӣ умуман суннатҳои фарҳангӣ ташкил шудааст ва ман фикр мекунам ки имрӯз аз ин намунаҳое ки дар ин саҳна мо тамошо кардем аллакай мо гуфта метавонем ки ба мақсади худ расида истодаем. яъне дар ҳақиқат аз ин саҳна чӣ тавре ки мо шоҳид шудем ҳунармандони ҷавон истеъдодҳои ҷавон маҳорати хеле баланди дар ҳамон синну соли худашон маҳорати баланд нишон медиҳанд. аъзои ҳакамон чӣ тавре ки дар ин ҷо ҳамаи холҳоро шумурдем ҳунармандони ноҳияи ҷайҳун сазовори 96 4 хол ва ҳунармандони ноҳияи рӯдакӣ соҳиби 110 6 хол гаштанд.